Turashimwe, Ahimbazwe. turashimana cyane uyu munsi Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo kuko Imana ari nziza ibihe byose, sababu Mungu ni mwema siku zote. yaturinze Kulinda none n'uyu munsi turacyari bazima, izina ry'Uwiteka na rishimwe. leo tungali hai, jina lake lipewe sifa. Dushimana kandi ku bw'abashyitsi badusuye, Na tunashukuru Mungu kwa wageni ambao wametutembelea, kandi tubifuriza yuko rwose twakomeza kubana, na tukiwatakia kuwa tunapendelea tena tuendelee kwa pamoja, maze kubana kwacu kukaba intangiriro yo kuzabana mu bugingo buhoraho. na kuishi kwetu pamoja inakuwa mwanzo ama chanzo cha kuishi pamoja mbinguni. Mnasema nini? Amen. Muri uyu munsi Kwa siku ya leo dufite icyigisho gikomeye, tuna fundisho kubwa, ndashaka kugira ngo tugikurikirane neza cyane. na tamani tufuatilie fundisho hili kwa makini. Uyu munsi turi ku itariki 4 Leo tuko kwa tarehe 4 z'ukwa 4 za mwezi wa 4 umwaka w'ibihumbi 2025. na mwaka wa 2026, Isi ubu ngubu na dunia hii leo iri gutekereza, iri mu cyumweru bita ngo ni cyumweru cya Easter cyangwa cya Pasika. dunia leo iko katika juma ambalo wanaita ni juma la Easter. Ntago bazi Hawajui yuko hari icyo Yesu yashizeho hawajui kuwa kuna kile ambacho Kristo aliweka cyagiye mu mwanya w'icyiswe Pasika, ambacho kilienda mnafasi ya kile ambacho kinaitwa Pasaka yenyewe. niyo mpamvu byinshi cyane bakibikora. Ndio maana vingi wangali wanafanya, Ariko noneho ntago ndajya mu mateka yuko byagenze na buri kimwe, lakini sasa sitaenda katika historia kwa namna vile yalitendeka, ahubwo ndagira ngo tugire icyo tuganiraho uyu munsi cy'ingenzi, isipokuwa leo nilitamania tuongee siku ya leo kitu cha msingi kandi gifitanye isano n'umuhango Yesu yashyizeho ambacho kinaambatana na sherehe ambayo Yesu mwenyewe aliweka atarajya mu ijuru. na bado hajaenda mbinguni. Ku munsi bwite bamubambyeho Kwa siku yenyewe ambayo walimuzika, niho yashyizeho uwo muhango. ndipo waliweka sherehe hiyo. Ariko tutarajya aho ngaho, Na bila kwenda hapo, ndagira ngo mbanze nganire n'abana gake. nilitaka niongee na watoto kidogo. Abana Yesu ashimwe, Watoto, Bwana asifiwe. abana Yesu ashimwe. Amina. Aha, Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ndagira ngo mbasomere umurongo umwe, Nilitaka niwasomee mstari moja, hanyuma mbahe n'inkuru ntoya baadaye niwapatie historia kidogo kandi y'ingenzi ambayo ni ya muhimu, igaragaza uburyo Imana yumva abana. inayoonyesha namna vile Mungu anapenda watoto. Abana turi kumwe, Watoto tuko pamoja, mwumve ibi ni ibyanyu, sibyo? msikie haya ni yenu. Matayo 18 Mathayo 18 umurongo wa 4 n'uwa 5, mstari wa 4 na wa 5. Yesu yabwiye abigishwa be Yesu aliambia wanafunzi wake, abasobanurira ubukuru bushimwa akiwaelezea ukuu ambao una umuhimu mu bwami bwo mu ijuru. katika ufalme wa mbinguni. Uzi uko yababwiye? Unajua nani vile aliwaambia? Icyo gihe abigishwa begereye Yesu, Wakati ule wanafunzi walimzogelea Yesu, baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? wakamuuliza, mkuu katika ufalme wa mbingu ni nani? Abana, muratekereza ko umukuru mu bwami bwo mu ijuru ari nde? Imana. Good, murakoze. Asante, ni Mungu. Yesu hari icyo yasubije. Yesu kuna kile ambacho alijibu. Umurongo wa 2, Mstari wa 2, ahamagara umwana muto, akamuita mtoto mdogo, amuhagarika hagati yabo, akamsimamisha katikati yao, kuko bari bamubajije mu bantu, kwa sababu walimuuliza swali katika umati wa watu. mu bantu, mbese umukuru mu bwami bwo mu ijuru. Noneho Wakamuuliza, sasa mkuu katika ufalme wa mbingu ni ngo nani? arababwira ati, Akawaambia, ndababwira ukuri yuko nawaambia kweli kuwa nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, usipogeuka muwe kama mtoto mdogo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Nuko wicisha bugufi nk'uyu mwana muto, Basi yeyote aliyenyenyekea kama mtoto mdogo, niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Wemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye nijye aba yemeye. Anayekubali mtoto mdogo mchanga kama huyu katika jina langu, ni mimi ambaye amekubali. Amen. Murabona uburyo Yesu yahaye icyubahiro abana? Je, mliona namna vile Mungu alipea watoto wadogo heshima? Yaravuze ngo twese duhinduke tube nk'abana bato. Alisema kuwa sote tugeuke tuwe kama watoto wadogo. Turi kumwe.
ndagira ngo mbabwire akantu gato kagendanye n'abana bato. Nataka niwaambie kitu kidogo ambacho kinaendana na watoto wadogo. Nanjye nari nigeze kubaho umwana muto Na mimi niliwahi kuwepo mtoto mdogo, ariko igihe nari ndi muto lakini wakati nilikuwa ningali mdogo najyaga ndeba papa nilikuwa namuona papa, nkabona rwose ni umuntu munini cyane, ninaona ni mtu mkubwa sana, n'umuntu yavuga ngo araje rwose aje kunyiruka akaza kugira icyo ankora. kuwa hakuna mtu yeyote ambaye kusema anakuja kunifuata ni uzuru. Papa arahari, mama arahari. Nilikuwa nikikuwa na uhakika kuwa papa nta cyankoraho, hakuna kinachoweza kusema amurahi iki, papa arahari na anaweza kufanya nini, papa yuko cyangwa se mama arahari au mama yuko. ariko mbona Naona abana bato, watoto wadogo bizera ababyeyi babo, wanaamini wazazi wao, bakumva yuko wanasikia kuwa nta cyabakoraho ababyeyi bahari, hakuna chochote kinaweza kuwagusa ngo wazazi na wao. ni nako abantu bose bakwiye kuba bizera Imana yo mu ijuru. Ipo na watu wote wangelipasha kuamini kuwa Mungu yupo wa mbinguni. Sasa ndagira mbabwire, Nataka niwaambie, igihe kimwe siku moja umubyeyi w'umupfakazi, mzazi mjane yari ari kumwe n'umwana we, alikuwa na mwanaye, bafite inzara, walikuwa na njaa. uwo munsi bafata umwanzuro wo gusenga. Siku hiyo wakachukua uamuzi wa kuomba. muri kumva? Unasikia? Bafata umwanzuro wo kugira gute? Wo gusenga, wa kuomba. ho Sasa nyina atangira kwigisha uwo mwana, mama akaanza kumfundisha mtoto huyo uburyo Eliya muramuzi? Je, Eliya tunamfahamu? Uburyo Eliya yagaburirwaga n'igikoni, namna vile Eliya alikuwa akilishwa na kibombobombo. umva yari afite inzara ariko igikona cyamuzanira ibyo kurya. Eliya alikuwa na njaa, kibombobombo kinamletea chakula. Noneho baadaye ninabwira umwana ati rwose natwe Imana ishobora kuturisha pe. Baadaye mzazi akamwambia mtoto, nasi Mungu anaweza kutulisha kabisa. Uzi icyo mwana yabwiye umubyeyi? Unajua kile ambacho mtoto aliambia mzazi? Mimi si mama. Sasa mama, ko dukinze urugi, mbona tumefunga mlango? Igikona ni cyiza kiranyubashye, kibombombo kitakapokuja kitapita wapi? None rero ahubwo sasa reka dukingure urugi, tufungue mlango, noneho dusenge, baadaye tuombe. Imana irohereza igikona natwe tuzanira ibyo kurya, Mungu atatuma kibombombo na sisi kituletee chakula. Nuko rwose Imana nuko cyazaniraga ibyo kurya Eliya, kama vile kilikuwa kikiletea Eliya chakula. Umwana amaze kubyiga yagize kwizera. Mtoto alipomaliza kujifunza alikuwa na imani. Nyina ati kare reka tubikore. Mzazi ni kweli hata barakingura urugi, wakafungua mlango, barapfukama barasenga, wakapiga magoti wakaomba. Mu gihe bari bagisenga, wakati walikuwa wakiomba, hanyura umugabo wari umuturanyi utari wakura ariko w'umukire, ukapita mwanaume ambaye alikuwa ni jirani ambaye hakuwa wa kweli, lakini yumva uburyo bari gusenga na akasikia namna vile alikuwa akiomba, kamana duhe ibyo kurya, wakililia Mungu tupatie chakula, reba dufite inzara, angalia tuna njaa, reba turashonje. Angalia kweli tuko uri yarumva ule tajiri akasikia, yakozwe ku mutima cyane, akaguswa kwa moyo sana, yahise yiruka mu rugo akikimbilia nyumbani. Bagisenga walikuwa wakiomba, aragenda itazana ibyo kurya, akakimbia nyumbani akaleta chakula. Bagiye guhaguruka ku mavi, waliposimama magoti, umugabo yageze aho ngaho, wanaume anaisha kufika mlangoni, nuko ahita bazanira ibyo kurya. Baadaye wakaona chakula amewaletea. Amen. Amen. None se sasa ni ukwizera kwande kwasubijwe? Je, ni imani ya nani ilijibiwa? Ni ukwizera kuri ya mubyeyi? Je, ni imani ya mzazi? Ni ukwizera k'umwana, ni imani ya huyo mtoto. Kubw'ibyo rero bana bato, kwa hiyo watoto wadogo, reka mugire kwizera, acha tuwe na imani. Menye neza yuko Uwiteka ashoboye byose, mujue kuwa Mungu Baba anaweza yote, kandi rwose yuko ashoboye gusubiza ibibazo byose biri mu rugo dufite, kuwa tena anaweza kujibu swali zote na matatizo ambayo tunayo nyumbani. Mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Abana mwacyumvise icyo cyigisho? Niwe mwana umubwira ati nanjye nzajya agira kwizera nk'uko igihe ababyeyi bazaba banyigisha ikintu. Mtoto gani ataniambia na mimi nitakuwa na imani kama hiyo wakati mzazi atakuwa akinifundisha na mimi nitakuwa nashika hivyo. Ndabona umwana umwe gusa, naona mtoto mmoja ni wenyine. Mbonye ni wa gatatu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki, kandi Imana ibafashe, tena Mungu awawezeshe, kuko Uwiteka icyo ngicyo nicyo yifuza, kwa sababu hicho ndicho Mungu anatamani. Sasa ndagira ngo tujye ku cyigisho. Nataka twende kwa fundisho lenyewe gifite umutwe uvuga ngo, ambacho kina fundisho linalosema umugaragu w'abagaragu, mtumishi wa watumishi. Umugaragu w'iki? W'abagaragu.
Muri Yohana igice cya 13 Katika Yohana sura yake ya 13 hari umuhango wo kwicisha bugufi hari. kuna sherehe ya kujinyenyekea ambayo iko hapo. Yohana 13, Yohana 13 hari amagambo twasomye, kuna maneno ambayo tulisoma. hari n'andi nshaka kugira ngo twongere dusome. Kuna mengine ambayo nilitamani tusome. Yesu amenye yuko igihe cye kigeze ku iherezo, Yesu alipojua kuwa wakati wake umefika mwisho, kandi azi neza yuko iherezo rya byose riri hafi, na akijua kuwa mwisho wa yote ulikuwa umekaribia, azi yuko igihe cye cyo kumara muri iyi si cyo agomba kumara muri iyi si kiri kugenda kigera ku iherezo, na akijua kuwa muda wake wa kuishi duniani ulikuwa ukifika mwisho, hari icyo yakoze. kuna kile ambacho alifanya. Murongo wa mbere kuza ku murongo wa 4, Mstari wa kwanza kufika mstari wa 4. umunsi wa Pasika utarasohora, Basi kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika hata atakapotoka katika ulimwengu kwenda kwa babaye. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Upendo aliyowapenda wake ndiye aliendelea kuwapenda mpaka mwisho. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Hata wakati wa chakula cha jioni, Satani yari yamaze kosha umutima wa Yuda Iskariyota, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mshawishi mwene Simoni, mwana wa Simoni ngo amugambanire. Iskariote ili amsaliti. Yesu amenye ko se amweguriye byose, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye atakwenda kwa Mungu, ahagurukaho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro arakikenyera. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akijifunga kiunoni. So uyu muhango washizweho, Kusema sikukuu hii ama sherehe hii iliwekwa hari ku munsi wa Pasika. ilikuwa ni siku ya Pasaka. Uyu munsi ukwisibara ngo kuwa 4 nijoro. Kwa siku ya leo, namna vile dunia inahesabu siku ya hili usiku, Turi kumwe kora yuko icyo bita kuwa 4 nijoro, kwa sababu kile ambacho wanaita siku ya 4 usiku, ari wo munsi wa 5 nijoro, ambayo ni siku ya 5 usiku, mbese ni wo munsi wa 6, ndiyo siku ya 6. kuko umunsi utangira izuba rirenze ukarangira izuba Kwa rirenze. sababu siku inaanza jua ikifika mwisho, ama jua ikitua, na inaisha wakati jua inatua. Uyu munsi isi yita ni kuwa 4, Siku hii ambayo dunia inaita ni siku ya 4, iyo izuba rirenze wakati jua limefika mwisho, uburangiye, ni kusema siku imeisha. uwo mwijima uba ari umunsi Ni ukurikiyeho. kusema giza hilo ni ya siku ambayo imeanza. Igice kibanza cy'umunsi ni Ni icy'umwijima, kusema siku nusu ya siku ambayo imeanza ni cha giza, noneho ikindi gice gikurikiraho ni icy'amanywa. na siku ingine ya kufuata ni cha nuru. Byose ntitubizi. Je, hatujui hayo? Noneho Sasa muri icyo gihe cy'ijoro rero, kwa wakati huo wa usiku, Yesu nibwo yashyizeho uyu muhango. ndipo aliweka sherehe hii. Nyuma y'uko uyu muhango ubayeho, Baada ya sherehe hii kuwepo, nk'uko tugiye kuwureba, kama vile tunaenda kutazama, nibwo baje bakamufata mu ijoro, ndipo walikuja kumchukua usiku, bakamutwara bakarayamutwara hano, bamutwara kwa Pilato, kwa Herode, hehe, ndipo walimzungusha huku na huku, kwa Herode, kwa Pilato. saa 3 mu gitondo bakamushyira ku musaraba, Saa 3 asubuhi wakamweka msalabani, saa 9 akaba arapfuye, saa 9 akafa, bajya kumuhamba. wakaenda kumzika. Murongo wa 5 avuga ngo, Mstari wa 5 inasema, amaze kwikenyera icyo gitambaro, wakati alipofunga kitambara hiko kiunoni, aherako asuka amazi ku mbehe, kisha akatia maji katika bakuli, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubahanaguza igitambaro akenyeye. akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuwafuta kwa Nuko alichokifunga. yegera Simoni, Baadaye akazogelea Simoni, nawe aramubaza ati, databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Sasa ndagira ngo turebe neza, na sasa nataka tuone vizuri. Simoni waramwegereye atangira gutera impaka. Simoni alipomzogelea yeye akaanza kubisha,
ariko tutaragera kuri Simoni, Na baada ya kufika kwa Simoni, Yesu yatangiye koza ibirenge, Yesu alianza ibirenge byabo. miguu yao. Wibuke uyu niwe wari mukuru kuri bo, Kumbuke huyu ndiye alikuwa mkuu kwao. ariko atangira koza ibirenge by'abigishwa. Baadaye akaanza kunawisha miguu ya wanafunzi wake. Aba ngaba nibo bari yari amaze kureba afite uriya mutima wo kwishyira hejuru. Hawa ndio walikuwa wamemaliza muda akitazama kuwa na ile moyo wa kujiweka juu. Bari kurwanira ubukuru, Wao walikuwa wakipigania utawala, bari kwibaza mukuru ninde, wakijiuliza ndani yao mkuu ni nani. Amagambo dusomye muri Matayo ndi mu cyigisho nigishaga abana, Kwa maneno ambayo tumemaliza kusoma katika Matayo, katika fundisho hilo la Matayo 18. noneho Yesu arareba, Baadaye Yesu, aba bantu nkora iki kugira ngo mbigishe bakure muri mutima w'ubukuru? Yesu akajifunza kuhusu hao watu kama wafanyie nini kwa kuwatosha hiyo mafikara ya kujisikia mkuu ni nani. Niko we ubwe kwicisha bugufi, Ndipo yeye aliamua no kunyenyekea. kuva mu ijuru kwari kwicisha bugufi gukomeye cyane. Hata na kutoka mbinguni yenyewe ilikuwa ni kujishusha chini, ariko noneho yongera kwicisha bugufi mu buryo burenze, na tena akaongeza kujishusha kwa namna ambayo sio ya kawaida. mu buryo burenze ubwo, Ni kusema ilikuwa ni kwa namna ambayo ilikuwa inazidi hiyo. atangira koboza ibirenge. Akaanza kuwanawisha miguu. Noneho ageze kuri Petero, Baadaye alipofika kwa Simoni Petro, Petero ntiyaripfanaga. Petro yeye alikuwa hawezi kuvumilia. Abandi niyo baragamutse bati twoze, Petero ntiyaripfanaga. Wengine walivumilia eti tunawishe, lakini yeye alikuwa hawezi kuvumilia. Rero ni wowe uri kunyoza ibirenge. Baadaye akasema, sasa ni wewe ndiye unanitawaza miguu mwana. Umurongo wa 7 katusowa wa 7 Wa 7, Yesu aramusubiza ati, Yesu akamjibu, ibyo nkora ubu ntubizi, akamwambia, nifanyalo wewe hujui, ariko uzabimenya hanyuma. lakini utajua baadaye. Umurongo wa 8, Mstari wa 8, Petero aramusubiza ati, Petro akamwambia, reka, wewe hutanitawaza, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. sitakubali unitawaze miguu. Urukumva? Petero aranze. Petro akakataa. Yesu aramusubiza ati, Yesu akamwambia, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. kama nisipokutawaza huna shirika nami. Uri kubona? Nintakoza ntacyo tuzaba tugeze gute? Nisipokutawaza hatuna shirika pamoja nawe. Petero ntabwo yumvaga yakwihanganira icyo kitekerezo cyo kumva yatandukana na Yesu. Petro alikuwa hawezi kusikia kuvumilia wazo hilo la kusema ameachana na Kristo. None umurongo wa 9 rero, Mstari wa 9 Simoni Petero aramubwira ati, Simoni Petro akamwambia, databuja, Bwana Mungu, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, si miguu tu, ahubwo unyuhagire n'amaboko, umese n'umutwe, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. umva noneho abonye yuko niba kumwoza ibirenge biragaragaza isano afitanye nawe. Hasa wakati aliona kuwa kumnawisha miguu yenyewe kuna uhusiano ambaye atakuwa pamoja naye, Atubona ahubwo niba uko bimeze, akasema, sasa kama ibirenge gusa, usinitawaze miguu peke yake, n'amaboko na mikono n'umutwe na kichwa byose ubyoze, vyote uvitawaze, kuko ndashaka kuba iwawe. kwa sababu nataka niwe wako. Turi kumwe? Tuko pamoja. Yesu aramusubiza ati, Yesu akamjibu, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ngo abe aboneye rwose kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Namwe muraboneye ariko si mwese, Nanyi umekuwa safi lakini si nyote. ntaragera aha. Bila kufika hapa, Yesu amweretse yuko Yesu amemwonyesha kuwa ari ngombwa cyane yuko agomba kumwoza, kuwa ni muhimu sana atawazwe miguu. noneho Petero nawe Baadaye Petro naye yerekanye yuko rwose ahubwo niba ari uko bimeze unyoze n'ahandi hose. Petro naye akasema, kama ni hivyo, si miguu tu bali na mikono na kichwa unioshe. Wifuzwa ibihe byose, Desire of Ages, paje 646. Iyo ni paje y'icyongereza. Iy'ikinyarwanda bari kunyereka 440. Hari amagambo avuga ati Desire of Ages, page 646. Aramubwira ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho.
Akamwambia, nisipokuosha hakuna chochote ama uhusiano ambayo tutakuwa pamoja nawe. icyo gikorwa Petero yangaga cyari igikorwa cyo ku rugero rwo hejuru, Kitendo hicho ambacho Petro alikuwa akikataa kilikuwa ni kitendo cha hali ya juu, kuko Kristo yazanywe no koza imitima ngo ayivaneho ikizinga cy'icyaha. sababu Kristo aliletwa ili asafishe uchafu wa dhambi yote. Amen. Amen. So bivuze ngo icyo yakoraga cyo kuboza ibirenge Ni kusema kile ambacho alikuwa akifanya cha kuwaosha miguu cyari gihagarariye kozwa kw'imitima yabo. ilikuwa ni tendo la kusimamia kuoshwa kwa mioyo yao. Uribuka igihe Mose yegeraga igihuru cyaka ariko ntigikongoke? Mnakumbuka wakati tu alipozogelea kijiti cha moto lakini hakikuwaka moto? Murabyibuka? Nakumbuka. Yesu wari uri mu muriro yamubwiye ngo iki? Yesu aliyekuwa katika moto alimwambia nini? Kwetura inkweto zawe Tosha viatu vyako, kuko aho uhagaze arahera. sababu unaposimama ni mahali patakatifu. Icyo cyari kimenyesha iki? Kilikuwa kinamaanisha nini? Njya mu mubwiriza Enda katika Mhubiri igice cya 5 sura yake ya 5. hatubwira yuko Kuna tusema kuwa ngo niwegera Imana ukimzogelea Mungu ujye urinda ikirenge cyawe. ulinde mguu wako. So muri rusange Katika ujumla ni henshi havuzwe ikirenge ariko kigereranyije umutima. ni mahali pengi ambapo walisema mguu lakini ikilinganishwa roho. Muramutse mukeneye ibyanditswe birenze kuri ibyo kuri icyo nazabiba nta kibazo. Mkihitaji mafundisho ya ziada nitawapatia bila shida. Katika Swahili tulikuwa tumepotea, lakini ni Tumaini la Vizazi Vyote, fundisho la 71, mtumishi wa watumishi. Mu kwanga ko Kristo amwoza ibirenge, Kwa kukataa Kristo amwoshe miguu, Petero yari kuba yanze kozwa umutima. Petro alikuwa akilinganishwa kukataa kuoshwa moyo. Turi kumwe? Yari kuba yihakanye umwami we. Ilikuwa ni kumkataa mfalme wake. Ntabwo bikoze isoni umwami wacu iyo tumwegereye ngo atwozeho ibizinga by'ibyaha. Hailete aibu kwa mfalme wetu wakati tunapomzogelea atuoshe uchafu wa dhambi. Amen. Amen. Ntabwo bimukoze isoni. Haimuletea aibu. Arashaka ko tuza nk'uko turi, Anataka tuje vile tulivyo, ngo atwoze ibizinga by'ibyaha byacu. ili atuondoe uchafu wa dhambi zetu. Kwicisha bugufi by'ukuri Kwa kunyenyekea ukweli ni ukwakira n'umutima wacu wose ubufasha Imana yaduteganirije, ni kupokea usaidizi wote wa mkombozi wetu ambaye aliandaa kwa ajili yetu, ndetse no gukorera Imana umurimo utunganye. na kumtumikia Mungu kazi ambayo imesafika. Amen. Amen. Ubwo Yesu yavugaga amagambo ati nintakoza ntacyo tuzaduhuriyeho, Wakati Yesu alikuwa akisema nisipokuosha miguu hakuna chochote ambayo, hakuna uhusiano kati yangu nawe, Petero yaritanze maze ari kubwirasi no kwihugiraho yari afite. Petro alikuwa mwenye haraka kwa kusema kwa majivuno yake ambayo alikuwa nayo. Amen. Amen. Byose abishyira ku ruhande, Vyote akaweka pembeni. ntabwo yashoboraga kwihanganira kumva icyamutandukanya na Kristo, Alikuwa hawezi kuvumilia kile ambacho kinaweza kumtenganisha na Kristo, kuko byari kumuzanira urupfu. kwa sababu ingelimletea kifo. Amen. Amen. Mbese natwe niko tumeze? Je, nasi vile ndivyo tulivyo? Yewe muntu uraha, Je, mtu nawe niko umeze? Je, nawe ndivyo ulivyo? Wumva utakwihanganira icyagutandukanya na Kristo? Je, unasikia kuwa hawezi kuvumilia kile ambacho kinaweza kutenga na Kristo? Mbese nawe wumva yuko byaba ari urupfu gutandukana na Kristo? Je, nawe unahisi kuwa kutengana na Kristo ni kifo? Petero aravuga ati, turakomeje hano. Petro akasema, Databuja, none ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Akasema, sasa Baba, usinioshe miguu peke yake, bali unioshe mikono hata na kichwa. Turi kumwe? Ndiyo. Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia, uwuhagiwe anayeoshwa nta kindi agomba keretse koga ibirenge, hakuna kingine ambacho kinahitajika pasipo kuoshwa miguu, ngo abe aboneye rwose. ili awe safi kabisa. Kuhagirwa Yesu yavugaga birenze ibyo kuhagirwa uyu mubiri. Kusafishwa ambayo Yesu alikuwa anamaanisha zaidi ya kuoshwa mwili. Turi kumwe? Ndiyo. Turi kugira ngo dusobanukirwe icyo Yesu yakoze, Nataka tuelewe kile ambacho Yesu alifanya ndetse n'impamvu yagikoze, na sababu ambayo ilimfanya, nicyo kitubwiye na maana yake kwetu. Kristo yavuga kuhagirwa gusumba ukundi kose kwerekanirwa mu kuhagirwa umubiri.
Kristo alikuwa anamaanisha kusafishwa ambayo inazidi usafi wowote. uwuhagirwaga Aliyekuwa akioshwa yashiragaho umwanda, alikuwa anatoweka uchafu, ariko hanyuma ibirenge bye byarongeraga bigafata umukungugu, baadaye miguu yake ilikuwa ikiongeza kuchukua tena uchafu, hanyuma bikaba ngombwa ko yongera kuhagirwa. baadaye inahitajika kuwa anahitaji tena kuoshwa. Siko bimeze? Sivyo ilivyo? Siko bimeze? Sivyo ilivyo? Bityo Petero n'abavandimwe be Kwa hiyo Petro na ndugu zake bari baruhagiwe mu isoko isumba izindi zose, walikuwa wameoshwa kwa maji ambayo imezidi mito yote, yashyizweho kubera ibyaha by'abatuye isi, ambayo iliwekwa kwa ajili ya wenye dhambi ambao wanakaa kwa dunia. Kristo yabemeye nk'abe. Okay, Kristo akawakubali kama wake, ariko gushukwa kwabajyanye mu bibi na kwa kushawishika ambako kuliwapeleka katika mabaya, niyo mpamvu bari bagikeneye kuhagirwa n'ubuntu bwe. ndio maana walikuwa wakihitajika kusafishwa na wema wake, Turi kumwe? ama rehema zake. Bacumuraga buri kanya, Walikuwa wakiasi kila muda, nubwo bari baregereye Kristo, hata kama walikuwa wakiwa karibu na Kristo, nubwo bari barakomeje kwisunga Kristo, hata kama walizidi kuwa pamoja na Kristo, nubwo bari barabatijwe bakanabatiza, hata kama walibatizwa wakabatiza, baracumuraga, walikuwa wakiasi. Ibyo rero byarabanduzaga. Hayo yote yalikuwa akiwachafua. Yesu yifuzaga rero kubozaho ibyo byaha byose n'inenge zose. Yesu alitamani awaoshe, awaondolee uchafu. Mu gihe dukora uyu muhango, wakati tunafanya tendo hili no kozanya ibirenge, wa kusafisha miguu, nuko Yesu yadutegetse, kama vile Yesu alituamuru, ibi byose ni iby'ingenzi tuba tugira gute, tuba twibuka. Haya yote ni ya muhimu kuwa tunakuwa, kandi Kristo na kuwa tena Kristo araza anakuja akatwoza umutima, anatuosha miguu, moyo, binyuze muri icyo gikorwa kiba gikorwa, kupitia tendo hilo ambalo linatendeka mu gihe gikozwe mu buryo yategetse, kwa namna ambayo imetendeka kwa vile aliamuru. Arakomeza ngo ariko gushukwa kwabajyanye mu bibi, niyo mpamvu bari bagikeneye kuhagirwa n'ubuntu bwe. Waliendelea wakisema kuwa ndio kusawishika kuliendelea kuwachukua katika mabaya, ndio maana alileta hiyo wema wake kwa kuwasafisha kutoka katika dhambi. Aya magambo, sikia maneno haya. Ubwo Yesu yakenyeraga igitambaro ngo aboze ibirenge, pale ambapo Yesu alikuwa akivaa kikwembe chake na kuwasafisha miguu, yifuzaga muri ubwo buryo kubozaho ishyari ryose, alitamani kwa namna hiyo kuwasafisha wivu yao yote, kwiremamo ibice, kwa kujitenga ama kujiweka ndani utengano n'ubwibone na majivuno byari mu mitima yao, ambayo ilikuwa katika mioyo yao. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu yifuzaga, Yesu alitamani kubozaho ibyo byose, kuosha hayo yote, ariko ibyo yashaka kubikora, lakini haya yote alikuwa anataka kuyafanya anyuriye mu kigereranyo cyoroheje cy'icyo yabakoreye, kupitia katika mfano huo rahisi ambayo aliwafanyia. Ngo ibi nibyo byari bifite agaciro kenshi kurusha kuhagira umukungugu wari ku birenge byabo. Sema hayo mengine alikuwa na umuhimu zaidi sana kuliko kuwaosha miguu, kuosha vumbi ya miguu yao. Amen. Amen. Kubera umwuka wari ubarimo, kwa sababu roho ambayo ilikuwa ndani yao, nta numwe wari witeguye kozwa ibirenge na Kristo. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa amejiandaa kuoshwa miguu mbere yuko bacishwa bugufi ngo bakire urukundo, mbele ya kunyenyekezwa ili wapokee upendo. Ntibari biteguye gusangira Pasika, hawakuwa tayari kwa kuchangia Pasika cyangwa gufatanya uwo muhango w'urwibutso ama kuambatana kwa sherehe hiyo ya ukumbusho Kristo yashakaga gutangiza, ambayo Kristo alitaka aanze. Imitima yabo yagombaga gutunganywa, mioyo yao ilikuwa inahitajika kusafishwa. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Amina. So Kristo ashaka gutunganya imitima yabo, Kristo alikuwa anataka kusafisha mioyo yao mbere yuko ashyiraho undi muhango, baada ya kuweka sherehe nyingine w'ifunguro ryera ambayo ilikuwa ni meza takatifu, yavuze ngo ugomba gukorwa kugeza igihe Kristo azagarukira, ambayo ilikuwa ikitajika kuwa ilazimika itendeke mpaka siku Yesu atakaporudi. Amen. Amen. Uyu muhango wo kozanya ibirenge
ibirenge, na sherehe hii ya kusafisha miguu, ndetse n'ifunguro ryera ryagiye mu mwanya wa Pasika, hata na meza takatifu ambayo ilienda nafasi ya Pasaka, ubu byashyiriweho iliwekwa gukomeza bikorwa kugeza igihe Kristo azagarukira. iliwekwa kutendeka mpaka wakati Yesu atakaporudi. Ntabwo tukiziriza Pasika Hatuendelee kusherehekea Pasaka nk'iriya yo mu isezerano rya kera, kama ile ya agano la kale, kuko Pasika yacu yaratambwe, sababu Pasaka yetu imetambikwa, ari we Yesu Kristo, ambaye ni Yesu Kristo. Reka mbabaze, Acha niwaulize, mbese ko muri Pasika mbona katika Pasaka batambaga ibitambo? walikuwa wakitoa makafara? Uyu munsi abakurikije Pasika batamba ibitambo? Je, siku ya leo wanaopatisha Pasaka bagenda n'imisaraba? wanaenda na misalaba? Bagenda n'imisaraba, Wanatembea na misalaba. aha. Batambaga ibitambo, uyu munsi ntibabitamba. Walikuwa wanatoa makafara, lakini leo hawatambike. Bagombaga izo nyama kuzirisha imboga zishariri. Hizo nyama ilikuwa ikiwabidi kuzilisha mboga za uchungu, lakini leo hafanyiki. Barabikora uyu munsi? Je, leo inafanyika? Nani mabwiriza menshi, Hata na ingine maoni mengi. ariko Lakini sasa, ibyo baramutse babikoze, je, leo wakifanya hayo, bagaruka bakavuga ngo Yesu Kristo yarabapfiriye? je, wanaweza rudi na kusema Yesu aliwafia? Mbese Yesu niba yarabapfiriye, Na sasa kama Yesu aliwafia, kuki ibyo bikorwa? kwa nini haya yanatendeka? Niba Yesu yarapfuye, Kama Yesu alikufa ari we Pasika y'ukuri, na kuwa yeye ndiye Pasaka ya kweli, agatambwa, na anatoweka, ntabwo rero abamwizera haibidi wale ambao wanamwamini bakomeza kwica amabwiriza ye, wabidi kuendelea kuua mwongozo wake, ngo bakore bya bindi byatungaga urutoki kuri we, waendelee kufanya yale ambayo yalikuwa yakilenga yeye mwenyewe, kandi ubwe yaraje, ijapokuwa yeye mwenyewe alikuja. Mbese amategeko 10 yatungaga urutoki kuri Yesu? Je, amri 10 zilikuwa zikitunga kidole kwa Yesu? Oya, Hapana. ariko amategeko y'ibitambo, Lakini sheria za makafara yatungaga urutoki kuri Yesu? Je, yalikuwa yakitunga kidole kwa Yesu? Yego. Ndiyo. Uyu munsi amategeko agendanye n'ibitambo, amategeko y'imihango tuyakurikize? Je, sheria ambazo zinaelekea tamaduni tuzifuatishe? Iyo mihango igendanye n'ibitambo? Je, na tamaduni hizo ambazo zinaelekea na makafara? Oya. Hapana. Amategeko 10 se tuyakurikize? Je, sheria 10 tuzifuatishe? Yego. Sibyo? Yes. So aho rero niho abantu benshi bananiwe gusobanura no gutandukanya. Hapo ndipo watu wengi wanashindwa kutafsiri ama kutafsirika na kuelewa. Sasa umurongo wa 10 na 11, mstari wa 10 na 11, tugarutse muri Yohana igice cya 13, katika Yohana 13 hari amagambo twahasomye, kuna maneno ambayo tulisoma hapo, ndagira ngo tuyiteho. nataka tujali maneno haya. Umurongo wa 10, Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia, uwagiye nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu. Amagambo nshaka cyane nayo, maneno ambayo nataka ni haya: namwe muraboneye ariko si mwese, bali ni safi ninyi mmekuwa safi lakini si nyote. Kubera iki yavuze ayo magambo? Kwa nini alisema maneno haya? Murongo wa 11, mstari wa 11, icyatumye avuga ati muraboneye nimuboneye mwese, kilichomletea kusema kuwa muko safi lakini si nyote, nuko yarazi uri bumugambanire uwo ari we, kwa sababu alikuwa anajua yule ambaye atamsaliti ni nani. Turi kumwe? Ndio. Yarazi uri bumugambanire uwo ari we, alikuwa anamjua yule ambaye atamsaliti ni nani. Yesu yashaka gufasha Yuda. Yesu alikuwa anataka kumsaidia Yuda. Niyo mpamvu yavuze aya magambo, ndio maana alisema maneno haya, kugira ngo Yuda asobanukirwe yuko, ili Yuda aelewe kuwa Yesu yamumenye, kuwa Yesu amemjua, yasobanukiwe ibyo ari gukora, na aishaelewa kile ambacho yuko napanga. Yasobanukiwe imipango ye, alielewa mpango wake, noneho kugira ngo abashe kwihana, ili aweze kutubu. Mu Ifuzuro byose, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, paje 645 mu gitabo cy'icyongereza, ni katika paje hizo kwa kitabu cha Kiingereza Kiswahili. Mu Kinyarwanda bari kunyereka paje yaho ya 439, wanamuonesha paje ya 439. Aravuga ngo
kansomanga barasobanura. Mbere ya Pasika Yuda yari yongeye guhura ubwa kabiri n'abatambyi ndetse n'abanditsi. Mbele ya Pasaka Yuda alikuwa amekutana na viongozi wa Yuda hata na waandishi. Turi kumwe? Bari bamaze kugira gute kunoza umupango. Wao walikuwa wameandaa mpango wao vizuri. Bari bamaze guhura. Walikuwa wamaliza kutana. Nyamara yaraje yifatanya n'abandi bigishwa nkaho nta kibi yakoze. Yeye alikuja kwa matana na wengine wanafunzi kama hakuna chochote alichokifanya. Aho ni kibazo. Yari yamaze kugira gute kugambanira Yesu. Yeye alikuwa amemaliza kumsaliti Kristo, ariko noneho yaraje yifatanya n'abandi bose. Lakini alikuja na kuambatana na wengine wanafunzi nkaho ari ntacyo yakoze, kama asiyekuwa kama mtu ambaye hakufanya chochote. Hano akomeza ngo ndetse agaragaza umurava wo gutegura ibirori bya Pasika. Akaonesha hata na bidii ya kuandaa sherehe hiyo ya Pasika. Murava rwose shiramo imbaraga, akaweka nguvu nyingi. Abigishwa bandi ntacyo bari bazi ku mugambi wa Yuda, lakini wanafunzi wengine hawakujua chochote kuhusu mpango wa Yuda. Yesu wenyine niwe washoboraga gusoma ibyo ahishe mu mutima. Yesu pekee yake ndiye aliyefahamu siri yake, ariko ntiyigeze amushyira hanze. Walakini Yesu hakumuumbua Yuda kwa wanafunzi. Yesu yifuzaga kwigarurira umutima we. Alijisikia kuwa Yesu mwenyewe alitaka ajirudishie moyo wake. Yamugiriye impuhwe nk'izo yagiriye umurwa wa Yerusalemu. Yesu alikuwa na huruma kwa Yuda kama vile alivyokuwa na huruma, maze akawulirira. Baadaye akaulilia. Yakomeje kuririra Yuda, aliendelea kumlilia Yuda, ndetse yibaza ati nshobora nte kukureka Yuda we, na akijiuliza nawezaje kukuachilia Yuda. Imbaraga z'urwo rukundo zageze kuri Yuda. Nguvu zake zote za upendo zilifika kwa Yuda. Igihe intoki z'umukiza zozaga ibirenge biriho umukungugu bya Yuda, wakati mikono ya mkombozi wetu Yesu Kristo alipoosha vumbi ya miguu ya Yuda, maze akabihanaguza igitambaro, baadaye na kuvipanguza kwa kitambaa chake, umutima wa Yuda wakomeje gukorwaho ndetse yumva yifuza kwicuza icyaha cye. Yuda akajisikia kuungama dhambi yake. Mbese ni kangahe Kristo anyuriye mu babwiriza? Mara ngapi Kristo anapitia katika wahubiri akavuga ku cyaha cyawe, anaongea kwa dhambi yako, ndetse ukumva umutima uri kuguhatira kwihana, na baadaye unasikia moyo wako unakusukuma kutubu, ariko ukanga kwihana, baadaye unashindwa kutubu. Ni kangahe ariko ukanga kugira gute kwihana? Ni mara ngapi unasikia kutubu, ariko yananiye kwicisha bugufi? Nicyo kibazo, lakini alishindwa kunyenyekea. Hano barakomeza ngo yinangiye umutima we, yanga kwihana, lakini wanasema kuwa aliendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu, hanyuma za ntekerezo ze za mbere zongera kumugarukamo, na baadaye zile tabia zake za zamani zikamrudia. Yuda noneho yarabajwe n'igikorwa cya Kristo cyo koza abigishwa ibirenge. Yuda sasa akachukizwa na tendo la Yesu la kuwatawadha miguu wanafunzi wake. Nacho cyaramubabaje, nacho kikamhuzunisha. Mwari mubizi? Je, nawe mlikuwa mnayajua? None ababazwa nuko Yesu yicishije bugufi akoza abigishwa ibirenge. Baadaye akahuzunishwa na namna vile Yesu amenyenyekea na kuwafunza. Yuda yaribwiye ati, kwa kuwa aliyomejishusha mpaka hapa, ni cyerekana ko adashobora kuba umwami wa Bisirayeli. Ni kinaonyesha kuwa hawezi kuwa mfalme wa Israeli. Wumve, ibyiringiro byose yari afitiye Yesu byo kumuhesha icyubahiro mu bwami bwo ku isi cyarayoyotse. Tumaini lote ambalo alikuwa nalo la Yesu kuwa mfalme wa Israeli ama kumpatisha heshima, tumaini lote likaenda. Yuda yumvise abonye igisubizo. Yuda alisikia amepata jibu, ndetse muri we ahamya ko ntacyo byamumarira gukurikira Kristo, na baadaye ndani yake akajisikia kuwa hakuna faida yoyote kumfuata Kristo. Yuda mu myumvire ye yabonaga ko Yesu yitesheje agaciro. Katika kutazama kwa Yuda, yeye alitazama kuwa Yesu amejipotezea heshima yake yote, maze akomeza umugambi wo kumugambanira. Baadaye akashikilia msimamo wake wa kumsaliti, kuko yabonaga ko yibeshye mu kumukurikira, sababu aliona kuwa alijidanganya kumfuata. Yahanzwemo na daimoni, yeye amejaliwa na daimoni, maze yiyemeza kurangiza umurimo yatangiye wo kugambanira umwami. Baadaye akaamua kumalizia
kazi ambayo alikuwa alianzaka kumsaliti mfalme wake. ni akaga gakomeye bene data, Ni shida kubwa ndugu zangu, ni akaga gakomeye umwuka wera kuba agukozeho, ni shida kubwa kuwa Roho Mtakatifu anaweza kukugusa akagira icyo akwereka, na anakuwa na chochote cha kukuonyesha, akakubaza ati nyamuneka iki ni icyaha, na baadaye anakuonyesha kuwa hii ni dhambi, maze ukanga kukihana. baadaye unakataa kutubu. Ni akaga kagize gute? Ni shida kubwa Gakomeye. Turi kugera ku iherezo, tunaenda fikia mwisho. umurongo wa 14, Mstari wa 14, Yesu yavuze aya magambo Yesu alisema maneno haya, ati, nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja, basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu n'umwigisha, na mwalimu, niko namwe mukwiriye kubyozanya. imewapasa hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nimewapa kielelezo kuwa nanyi mfanye vile nami nikiwafanyia. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, Amina, amina nawaambieni mimi kuwa mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, kandi intumwa itaruta uwayitumye. wala mtume si mkuu kuliko yeye. Nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo Yesu Kristo ashyiraho umuhango wo kozanya ibirenge, akaweka sherehe hiyo ya kuoshwa miguu, noneho icyakurikiyeho na kilichofuata yashyizeho umuhango w'ifunguro ryera, aliweka sherehe ya meza takatifu, uwo tuzaganira ikindi gihe, ambayo tutaongelea siku nyingine. ariko mu kuganira mu gushyiraho uwo muhango Kwa kuweka sherehe hiyo, yaravuze ati ibyo mubikore igihe cyose munyibukiraho. alisema hayo muyafanye siku zote mkinikumbuka. Icyigisho ni kirekire, Fundisho ni ndefu, ariko mu ncamake lakini kwa machache ndi kurangiza, ninapomaliza ndagira nsome ubifuzwe byose, nataka nisome Tumaini la Vizazi Vyote, paje 651, paje ya 651, paragrafu ya 2, paragrafu yake ya 2. aravuga ngo, Akawaambia, iyo tuvanye icyigisho muri uwo muhango utegura ifunguro ryera, wakati tumetoa fundisho katika sherehe hiyo ya meza takatifu, turushaho kwifuza kugira imibereho isumbyeho mu by'umwuka, na tunaendelea kuwa na maisha mazuri katika utakatifu. Amen. mu by'umwuka, Katika kiroho. kandi iyo dufite icyo cyifuzo, Na wakati tunapokuwa na tamaa hiyo ama haja hiyo, Imana ibibona iri mu ijuru ikadusubiza. Mungu anatutazama anapokuwa mbinguni na kutujibu. Amen. Amen. Umutima w'umuntu ugatekana, Na moyo wa mtu unatulizwa, icyo gihe tujya mu ifunguro ryera twumva neza ko tubabariwe ibyaha, na kwa hiyo tunaenda katika sherehe ya meza takatifu tunapojihisi kuwa tumesamehewa dhambi. izuba ryo gukiranirwa kwa Kristo ryuzura ibyumba by'umutima wacu ndetse no mu ntekerezo zacu, Na jua la utakatifu wa Yesu Kristo inajaa katika mioyo yetu hata katika vyumba vyote, tuzarabuka umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. na tutamuona mwanakondoo anayeondoa dhambi za wanaokuwa katika dunia. Amen. Amen. Iyo abantu bahindutse bakagendera mu mwuka w'uwo muhango, Wakati watu wamegeuka na kuenenda katika roho ya sherehe hiyo, ntabwo kuri bo bazabibona nk'igikorwa gisanzwe gusa, wao hawataona hilo tendo kama sherehe ambayo inatendeka tu, ahubwo bazahorana mu mitima yabo icyigisho kibabwira ngo mukorerane mu rukundo, isipokuwa wao watakuwa na moyo wa kuambia kuwa waendelee kutumikiana katika upendo. Amen. Amen. Igihe Yesu yozaga ibirenge by'abigishwa be, Wakati Yesu alikuwa akiosha miguu ya wanafunzi, yabagaragarije neza ko yiteguye kuba yabakorera ibishoboka byose
alijiandaa kuwafanyia chochote kile ambacho kinaweza kuwezekana. yabagaragarije neza ko yiteguye kuba yabakorera ibishoboka byose, Aliendelea kuwaonesha kuwa amejiandaa kuwafanyia chochote kile ambacho kinaweza kuwezekana, naho byaba ari umurimo uciye bugufi, hata iwe ni kazi ya kunyenyekea, kugira ngo bazaraganwe nawe ubutunzi buhoraho bw'ijuru. ili waweze kurithi pamoja naye katika utajiri ama katika paradiso ya milele. Amen. Amen. Bene data, reka ngutekereze iki. Ndugu zangu, hata ni Kamanda w'ijuru kamanda wa mbinguni kumanuka akaza muri iyi si, anashuka hapa duniani, yambara umubiri wacu wa kimuntu, akavaa mwili wetu wa kibinadamu. niyo avukira mu nzu z'ibwami, ubwo bwami bwari kuba buhawe icyubahiro kirenze. Hata kama anashukia katika nyumba za kifalme, falme hiyo ingelikuwa ni falme kubwa sana. Niyo yaza akambara umubiri wa Adamu ataracumura, nako kwari kuba ari ukwicisha bugufi kurenze. Hata kama angelikuja na vaa mwili wa Adamu na hajafanya dhambi, ingelikuwa ni kujishusha ya hali ya juu, Ariko yaremeye, lakini alikubali, yambara umubiri wa kimuntu, akavaa mwili wa kimutu, avukira mu bakene, akazaliwa katika familia ya kimaskini, akurira i Nazareti ahavugwaga ngo nta cyiza cyahaba, akakomalia Nazareti, pale ambapo walikuwa wakisema kuwa hakuna kizuri huko. yicisha bugufi ajya naho gupfa, Akanyenyekea mpaka pale alipokaribia kufa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. mpaka kafa na kifo cha kumsalaba. Muri uyu muhango Na katika sherehe hii yashatse kwerekana yuko alitaka kuonyesha kuwa nta na kimwe atabasha kudukorera kugira ngo tuzabashe kuragana ubwami bwo mu ijuru. alionyesha kuwa hakuna hata kitu kimoja ambacho hawezi kutufanyia ili tuweze kurithi pamoja naye katika Reba uburyo Imana idukunda abantu. Tazama namna vile Mungu anatupenda. Reba urwo rukundo. Angalia upendo huo. Mbese utekereza ko ari iki atagukorera niba ari cyo kugukiza? Je, unafikiria ni nini ambaye hawezi kukufanyia kama ni kukuokoa? Mbese ko yavuze ngo dukundane nk'uko yadukunze? Mbona alisema tupendane kama vile alitupenda? Mbese koko sasa urwo rukundo turarufite? Je, upendo hiyo tunayo? Muntu uraho uri kunyumva, urwo rukundo urarufite? Mtu unayenisikia, kweli upendo huo unayo? Urukundo rwatuma ukora cyose dushoboka niyo ko bari kwicisha bugufi kungana iki ariko kugira ngo ubashe gukiza mugenzi wawe. Upendo ambayo inakubidi ufanye chochote ambacho kinaweza kuwezekana ili uponye mwenzako, je, unayo? None hano rero handi gusoreza aravuga ngo, hapa ambapo anamalizia kunasema abigishwa ba Kristo nabo, wanafunzi wa Kristo, iyo bakoze uwo muhango wo kozanya ibirenge, wakati wamefanya sherehe hiyo ya kusawazana miguu, bagaragaje mu buryo bumwe n'ubwa Yesu ko biteguye gukorera bagenzi babo. Wale wameonesha katika kulingana na Kristo, kwa hiyo namna moja ambayo wamejiandaa kuwatumikia wenzao. Imana dufashe bene data, Mungu atuwezeshe ndugu, kugira ngo tubashe gukundana muri ubwo buryo, ili tuweze kupendana kwa namna hiyo, tubashe kumenya neza ko Yesu yadukunze, tuweze kujua kuwa Yesu alitupenda, kandi urwo rukundo yadukunze, na tena upendo hiyo ambaye alitupenda, natwe nirwo tugomba gukundana, ili nasi ndiyo tuweze kupendana. Imana dufashe, Mungu atuwezeshe kugira ngo tubashe kumenya icyo dukwiriye gukora, ili tuweze kujua kile ambacho tunastahili kufanya, atubashishe kugira urukundo nk'urwo, atuwezeshe kuwa na upendo kama hiyo, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.